Senhor, nós estamos e somos agradecidos por estarmos na sua casa. Seigneur, nous sommes ici, nous te remercions d'être ici ce soir. Senhor, obrigado por essa grande oportunidade. Seigneur, merci pour cette grande opportunité. Receba o nosso louvor e adoração Reçois notre louange et notre e adoration. abençoe o seu povo, Et Pai, bénissons ton peuple, Seigneur. em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Vamos adorar o Senhor com alegria nessa tarde. Nous allons louer à Dieu avec joie ce soir. Amém, Jesus, queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amen, Jésus. Nous saluons l'Église avec la paix, Seigneur. Amen. Les frères qui sont à la maison, Vamos adorar o Senhor com toda a nossa alegria. nous allons adorer le Seigneur avec toute notre joie. Declarar que nesta tarde Ele é o nosso Jesus, Déclarer cet après-midi qu'il est notre nosso Jésus, Rei, notre o Roi, nosso Salvador. notre Sauveur. Amém? Amen. Oh, 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 oh.
Remplis-nous, Seigneur, avec ta présence cet après-midi. Nós nos rendemos, Senhor, Nous a nous Ti. rendons, Seigneur, à toi. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, nous chante délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, je ne suis plus esclave de la peur, je suis je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du leurre. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du leurre. Je suis enfant de Dieu. Nós vamos ouvir a nossa orquestra. Nous allons entendre l'orchestre. A orquestra vai adorar a Deus nessa hora. L'orchestre va louer à Dieu en ce moment. Amém? Amen. E enquanto a nossa orquestra ela adora a Deus com o hino, Pendant que l'orchestre louera avec un hymne, nós também vamos adorar a Deus com as nossas contribuições. nous allons louer à Dieu avec nos offrandes. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que saluez les frères avec la paix du Seigneur.
Gloire à Dieu. Deus continue abençoando a nossa orquestra. Que le Seigneur continue de bénir l'orchestre. Amém? Amen. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem em pé, J'aimerais vous inviter à vous mettre debout, aqueles que estão presentes. ceux qui sont présents. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida nessa tarde. Nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão também online participando conosco. J'aimerais remercier toutes les personnes qui participent avec nous en ligne. Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9. Mateus capítulo 9, verset 12 e 13. versículo 12 e 13. Nous sommes en Bruxelles, Belgique. Nós estamos em Bruxelas, na Bélgica. Matthieu chapitre 9, no verset 12 e 13. Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Ouvi, s'il vous plaît. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jésus les entendit et déclare: Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots prononcés par Dieu. Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux. Car je ne suis pas venu appeler ceux qui estiment justes, mais ceux qui savent pécheurs. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, dans le nom puissant de Jésus. no nome poderoso de Jesus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amém? Vocês podem estar sentados. Le thème de message cet après-midi, O tema da mensagem esta tarde, c'est nous avons pris 3 verbes. nós pegamos 3 verbos. Le verbe être, O verbo ser, apprendre aprender et appeler. e chamar. Dans le texte que nous avons lu cet après-midi, No texto que nós acabamos de ler, oui, que nous venons de lire, Jésus, il va utiliser les 3 verbes. Jesus ele vai utilizar esses 3 Le verbos. verbe être, le verbe apprendre et le verbe appeler. O verbo ser, o verbo aprender e o verbo chamar. Sur le verbe être, O verbo ser. Jésus, il a dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Jesus ele disse que ele veio para aquelas pessoas que estão doentes. Si vous êtes malade, Se você se encontra qu'il doente, soit du corps physique, que seja no corpo físico, qu'il soit d'âme ou de l'esprit, que seja na alma ou no espírito, vous êtes dans le bon endroit. você está no lugar certo. Parce que Jésus, il est venu, Porque Jesus ele veio, ce n'est pas pour appeler les gens en bonne santé, não foi para as pessoas que estão, que estão saudáveis, mais il est venu pour appeler ceux qui ont besoin de médecins. mas ele veio para aqueles que precisam de médico. Pourquoi Jésus, il a cité ces versets? Por que Jesus ele citou isso no versículo? Parce qu'il était assis Porque, à côté des pécheurs. porque ele estava sentado e em volta dele havia pecadores. Et les religieux de l'époque ont posé la question à Jésus pourquoi il était parmi ces gens-là. E os religiosos da época eles perguntaram a Jesus por que ele estava sentado entre os pecadores. Et Jésus a répondu qu'il est venu E então Jesus ele respondeu que ele veio pour ceux qui sont malades. para aqueles que se encontram doentes. Si vous êtes malade, Se você está doente, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est venu pour vous.
A boa nova do Evangelho é para te dizer que Jesus ele veio para você. Amen. Amém? Heureusement, cet évangile, il vraiment nous atteint. Felizmente esse Evangelho ele nos atinge. Parce que Jésus, il est venu pour nous appeler. Porque Jesus ele veio para nos chamar. Il est venu pour appeler tous ceux qui sont malades. Ele veio para chamar todos aqueles que estão doentes. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous cet après-midi, c'est que Jésus, il a la guérison pour vous cet après-midi. E a boa nova que eu tenho essa tarde para você é que Jesus ele tem a cura para você. N'importe le genre de maladie. Não importa o tipo de doença. Jésus, il guérit tous les genres de maladies qui existent. Jesus ele cura todo tipo de doença que possa existir. Amen. Amém? Le mot guérison A palavra cura et le mot salut, e a palavra salvação dans l'hébreu, c'est le même mot. no hebraico é a mesma palavra. Ça veut dire que lorsque nous disons que nous sommes sauvés, Isso significa que quando nós dizemos que nós somos salvos, nous pouvons utiliser le même mot pour dire que nous sommes guéris. nós podemos utilizar a mesma palavra para dizer que nós somos curados. C'est pour ça que Jésus il a cité en plusieurs passages du Nouveau Testament. E é por isso que Jesus ele citou em várias passagens do Novo Testamento Lorsqu'il guérit quelqu'un, que quando ele cura alguém, il disait souvent votre foi vous avez sauvé. ele dizia várias vezes a tua fé te salvou. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le même mot qu'ils utilisaient dans l'hébreu, le mot salut et le mot guérison, c'est le même mot. Porque eles utilizavam a mesma palavra para dizer salvação e cura. Mais nous, les êtres humains, Mas nós, seres humanos, parfois nous croyons que nous sommes sauvés. às vezes nós cremos que nós somos salvos. Il y a parmi nous Existe alguém entre nós que crê que ele é salvo? qui croient qu'ils sont sauvés. Il y a des gens qui ont des doutes. Tem algumas pessoas que estão duvidando. Mais pourquoi vous croyez que vous êtes sauvés? Mas por que você crê que você é salvo? Pourquoi? Por quê? Pour la foi. Pela fé. C'est quelque chose que nous croyons, que nous avons la certitude. É algo que nós cremos, que nós temos certeza. Que si Jésus il nous appelle aujourd'hui, Que si- nous serons avec lui. Que se Jesus ele nos chamar hoje, nós estaremos com ele. Amen. Amém? Il y a des gens qui ont des doutes. Tem pessoas que estão na dúvida Mais ainda. préparez parce que Jésus pourrait vous appeler aujourd'hui même. Mas se prepara, porque Jesus ele poderia te chamar até hoje. Oui. Mais pourquoi nous n'avons pas cette même foi pour la guérison? Mas por que nós não temos essa mesma fé em relação à cura? Ça devrait fonctionner quand même. Isso deveria funcionar assim. La même foi que nous avons pour le salut A mesma fé que nós temos para a salvação, devrait marcher pour être guéri. ela deveria funcionar com a cura também. Depuis que Jésus m'a rencontré, Depois que eu conheci a Cristo, j'ai cru toujours dans la guérison. eu sempre acreditei na cura. J'étais malade. Eu estava doente Jésus m'a guéri. e Jesus ele me curou. Depuis ces jours-là, j'ai vu plusieurs personnes être guéries. E desde esse dia eu vi várias pessoas sendo curadas também. De toutes sortes de maladies que vous pouvez penser. E de todo tipo de doença que você pode imaginar. J'ai vu Jésus guérir. Eu vi Jesus curar. Ça faisait quelques mois, je crois que peut-être 5 ou 6 mois, Fazia alguns meses, 5 ou 6 meses, j'ai eu acho. demandé la prière pour Vinicius. Est-ce que vous appelez de cela? Eu pedi oração pelo Vinícius, vocês lembram disso? Je suis allé lui rendre visite Eu- à l'hôpital, Eu fui até o hospital para visitar, mais je ne savais pas exactement son état de santé. mas eu não conhecia exatamente o seu estado Mais de saúde. en arrivant, j'ai rencontré plusieurs personnes Mas chegando
en larmes, Chegando lá, eu encontrei várias pessoas que estavam en chorando, pleurant vraiment, que estavam realmente chorando, parce que le médecin avait invité ces gens pour aller dire adieu à Vinicius. porque o médico ele tinha dito a essas pessoas que elas deviam se despedir do Vinícius. Je ne savais pas, Eu não sabia, mais en arrivant, j'étais un peu perdu dans l'hôpital parce qu'il avait été changé de chambre. mas quando eu cheguei lá eu estava um pouquinho perdido, porque eu não sabia em que quarto ele estava. Et soudain, je rencontre peut-être 60 ou 70 personnes E então eu encontrei com talvez 60 ou 70 pessoas en attendant leur tour pour que estavam esperando para poder dire adieu à Vinicius. dizer adeus ao Vinícius. Lorsque je suis rentré, Quando eu entrei, Vinicius, il m'a dit, il a remercié pour la visite o Vinícius ele me agradeceu pela visita en disant, Pasteur Marcelo, merci beaucoup de venir. e ele disse: Pastor Marcelo, muito obrigado por ter vindo. Mais le médecin m'a dit que c'est la fin. Mas o médico já me falou que é o fim. Et tous les gens qui étaient là pleuraient. E todas as pessoas que estavam presentes estavam chorando. La sœur Raqueline, elle est rentrée avec moi. A irmã Raqueline ela entrou comigo Et en arrivant, je disais, Vinicius, vous savez que la dernière parole, c'est Jésus qui donne. e quando eu cheguei eu falei: Vinícius, você sabe que a última palavra ela vem de Deus, né? Tu sais que c'est Jésus qui dit la dernière parole. Você sabe que é Jesus quem vai dizer a última Il palavra? m'a dit, Pasteur Marcelo, mais j'accepte. E ele me disse: Não, mas Pastor Marcelo, eu aceito. J'accepte, c'est mon moment, j'accepte. Se é para ser o meu momento, eu aceito. Mais je disais encore à lui, Vinicius, la dernière parole, c'est Jésus qui la donne. Mas eu disse novamente: Vinícius, a última palavra ela vem de Deus. On va pleurer, Nós vamos chorar, mais on va pleurer. On va prier. nós Ma vamos tradutrice, orar. ma tradutrice, tu ne m'aides pas, qu'est-ce qui se passe? C'est une piège, juste pour savoir si tu étais attentif. Je disais à lui, on va prier. Eu disse a ele: Nós vamos orar. Mais ce n'est pas l'adieu. Mas não é um adeus. Je reviendrai. Eu vou voltar. On a prié. Nós oramos. Je devais laisser l'endroit parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas en train de faire des selfies avec lui. Eu tinha que ir embora porque tinha um monte de gente querendo tirar selfie com ele. Le monsieur dans le lit, malade, c'était pour donner l'adieu et les gens en train de faire des selfies. O rapaz lá deitado na cama doente, na beira da morte, e as pessoas queriam tirar selfie com ele. Oui, bah, j'ai pleuré, j'ai prié et je suis parti. Eu orei e então eu fui embora. Une semaine après, j'ai essayé d'aller encore une fois lui rendre visite. Uma semana depois eu tentei visitar ele Le novamente médecin dit que ce monsieur il avait 40 minutes de vie. e o médico ele me disse: só resta 40 minutos de vida para Parce ele. que tous les organes de ce monsieur étaient totalement dominés par le cancer. Porque todos os órgãos do moço estavam totalmente dominados pelo câncer. Ils avaient enlevé la moitié de l'estomac de ce monsieur. Eles haviam tirado a metade do estômago do rapaz. Mais j'ai essayé de retourner, je ne pouvais. Après une semaine, il était encore en vie. Mas depois de uma semana ele ainda estava vivo. Mais je ne pouvais pas rentrer. Mas eu não podia entrar. Le médecin dit non, il va mourir n'importe quel moment, il ne peut plus recevoir des visites. O médico falou: não, a qualquer momento ele pode morrer, então não é para entrar mais ninguém. Le temps passe. O tempo passou. Le médecin a libéré Vinicius pour mourir chez lui. O médico liberou o Vinícius para que ele possa morrer em casa. Il est parti au Brésil. Ele foi para o Brasil. En arrivant au Brésil, il est allé pour faire tous les examens. Chegou lá no Brasil, ele foi fazer todos os exames. Lorsqu'il a fait tous les examens, le médecin a dit, monsieur, mais vous n'avez rien. E quando ele fez os exames, o médico falou: não, mas moço, o senhor não tem nada. Vous êtes guéri, monsieur. O senhor foi curado. Il y avait des centaines de personnes en train de prier pour Vinicius. Haviam centenas de pessoas que oravam pelo Et Vinícius. Jésus a entendu la prière de E l'église. Jesus ele ouviu as orações da igreja. Jésus, il guérit encore. Jesus ele ainda cura. Si vous êtes malade, même si vous êtes, je ne sais pas si c'est au Brésil, n'importe où, Se você está doente,
À la fin de ces cultes, on va prier pour vous. Je suis sûr et certain que Jésus est capable de vous guérir aujourd'hui. No final desse culto nós vamos orar por você e eu tenho certeza que Jesus ele vai te curar. En Matthieu chapitre 9, Em Mateus capítulo 9, dans le même texte que nous avons lu, no mesmo texto que nós lemos, selon la Bible, segundo a Bíblia, une femme uma mulher qui était malade pendant 12 ans, que estava doente há 12 anos, elle avait un problème de perte de sang. ela tinha um problema de fluxo de sangue. Cette femme a touché Jésus. Essa mulher ela tocou Jesus. Mais on marque Mas em Marcos, le chapitre 5, le verset 25 et 26, capítulo 5, versículo 25 e 26, Marc il va détailler exactement qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme. Marcos ele vai explicar de maneira detalhada o que aconteceu com essa mulher. Marc, c'est vraiment l'écrivain de la Bible, des évangiles, qui a gaspillé plus de temps pour expliquer les choses bien. Marcos é o escritor dos evangelhos que gastou mais tempo em escrever detalhes, em descrever bem o que aconteceu. Les autres disciples disaient souvent Jésus a guéri l'aveugle. Os outros discípulos eles só diziam Jesus ele curou o cego. Marc il va expliquer bien Mas Marcos ele vai en explicar. disant Ele vai dizer que d'abord Jésus a prié pour ce que messieurs. primeiro Jesus ele orou por esse homem. La personne n'était pas complètement guérie A pessoa ela não estava completamente curada, parce qu'il voyait les êtres humains comme des arbres. porque ele conseguia ver os seres humanos somente como árvores. Jésus l'a prié encore une fois E então Jesus ele orou novamente. et la personne était guérie. E aí sim a pessoa foi curada Seulement Marc totalmente. va décrire ces détails. Mas só Marcos ele vai descrever esses detalhes. Et dans le passage que je viens de citer de cette femme E qui perdait du sang, na passagem que eu acabei de citar da mulher que perdia sangue, selon Marc, cette femme, elle a gaspillé tout son argent avec les médecins. segundo Marcos, essa mulher ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com o médico. C'est le seul qui raconte cela. É o único que pensa em falar isso. Mais son état de santé, au lieu de s'améliorer, devenait pire chaque jour. Mas o seu estado de saúde, em vez de melhorar, só piorava cada dia mais. Mais selon Marc, Mas segundo Marcos, le jour que cette femme o dia em que essa mulher a rencontré Jésus, ela conheceu Jesus, elle a décidé de toucher en Jésus, que ela decidiu tocar Jesus, elle était guérie. ela foi curada. Vous aimeriez la guérison aujourd'hui? Você gostaria de ter a cura essa noite? Touchez Jésus aujourd'hui. Então toque Jesus hoje. Il y a beaucoup de gens autour de Jésus. Existia muitas pessoas em volta de Jesus. Il existe beaucoup de gens autour de Jésus. Existem muitas pessoas em volta de Jesus. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui touchent Jésus. Mas não existem muitas pessoas que tocam Jesus. Et Jésus, pour guérir, E Jesus, para que ele possa curar, pour libérer ce droit de chaque chrétien, para que ele possa liberar esse direito que cada cristão tem, nous devons utiliser la foi, nós devemos utilizar a fé, la certitude. a certeza. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons croire qu'il existe. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos crer que ele existe. Nous devons croire qu'il existe et qu'il est capable de nous donner des cadeaux. Nós devemos crer que ele existe e que ele é capaz de nos dar presentes. Et les cadeaux de Jésus pour nous, c'est les guérisons. E os presentes de Jesus para nós são as curas. Il a des cadeaux pour vous cet après-midi. Ele tem presentes para você essa tarde. Il a des cadeaux pour vous cet après-midi. Ele tem presentes para você essa Que tarde. soit la maladie dans le corps, que soit dans l'âme ou que soit dans l'esprit, il est capable de vous guérir aujourd'hui. Que a doença seja no corpo, na alma, no espírito, Jesus ele é capaz de te curar hoje. Mais il faut utiliser la foi. Mas você precisa usar a sua fé. Il est possible que nous mourons malades, É possível que nós morramos doentes. même en donnant de bons témoignages dans l'église. Mesmo se nós damos bons testemunhos na igreja. Mais si nous ne croyons pas, Mas se nós não crermos, on va mourir malade. nós vamos morrer Mais doentes. si nous croyons dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Mas se nós crermos em Isaías capítulo 53, versículo 4. Selon la Bible, il a pris toutes nos maladies, Segundo a Bíblia, ele tomou sobre si todas as nossas nos doenças, infirmités. todas as nossas Il a enfermidades. cloué ces maladies
a dit sur la croix. E ele crucificou essas doenças lá na cruz. En disant, à partir de ce moment, Dizendo, a partir desse momento, ça fait plus de 2000 ans, isso foi mais de 2000 anos vous atrás, avez le droit d'être guéri. você tem o direito de ser curado. Vous avez entendu ou pas? Você ouviu isso? En Matthieu chapitre 8, Em Mateus capítulo 8, versets 16 et 17. versículo 16 e 17. Selon la Bible, Jésus a guéri tous les gens qui ont approché de lui et qui croyaient. Segundo a Bíblia, Jesus ele curou todas as pessoas que se aproximavam dele e que creram. Pour accomplir les prophéties du prophète Ésaïe. Para poder cumprir a profecia do profeta Isaías. Vous avez le droit de la guérison. Você tem o direito da cura. Utilisez le bras qui s'appelle foi aujourd'hui et prenez la possession de votre guérison aujourd'hui. Então, usa o braço que se chama fé hoje e toma possessão De votre guérison aujourd'hui. da sua cura hoje. Amen. Amém? Jésus, il veut que nous soyons guéris. Jesus ele deseja que nós sejamos curados. Deuxième, Segundo, Jésus a dit Jesus ele disse que nous devons apprendre. que nós devemos aprender. Apprendre quoi? Aprender o quê? Nous devons apprendre qu'est-ce que signifie le mot miséricorde. Nós devemos aprender o que significa a palavra misericórdia. Qu'est-ce que signifie le mot miséricorde? O que significa a palavra misericórdia? C'est la sensibilité aux adversités d'autrui. É a sensibilidade às adversidades dos outros. C'est la sensibilité au malheur d'autrui. É a sensibilidade às coisas ruins que acontecem com os outros. Et nous qui sommes là, E nós que estamos aqui, est-ce que nous sommes sensibles será que nós somos sensíveis aux adversités d'autrui? às adversidades dos outros? Malheureusement, dans beaucoup des églises, Infelizmente, em muitas et igrejas, même peut-être dans notre e église, talvez até na nossa igreja, il y a beaucoup de gens qui sont toujours prêts à juger. existem muitas pessoas que sempre estão prontos para julgar. Oui ou non? Sim ou não? Nous devons arrêter de juger Nós devemos parar de julgar et comprendre qu'est-ce que signifie le mot miséricorde. e entender o que significa a palavra misericórdia. D'être plus sensible aux adversités d'autrui. Nós devemos ser mais sensíveis às adversidades dos outros. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nous. Existem muitas pessoas que precisam de nós. Les gens sont fatigués d'être jugés. Pessoas que estão cansadas de serem julgadas. Il y a des gens dans l'église qui sont spécialisés en jugement. E existem pessoas dentro da igreja que são especialistas em julgar. Pasteur, pourquoi vous n'expulsez pas cette personne de l'église? Ah, pastor, mas por que o senhor não expulsa essa pessoa da igreja? Pourquoi vous n'enlevez pas cette personne de la communion? Por que o senhor não tira essa pessoa da comunhão? Un peu avant de me marier, Pouco antes do meu casamento, j'ai commencé à diriger la première église. eu comecei a dirigir a primeira igreja. J'avais une jeune, une fille dans l'église Tinha uma moça na igreja et elle était la seule personne de sa famille qui était chrétienne. e ela era a única pessoa da sua família que ia para a igreja, que era crente. Elle travaillait dans un magasin en train de faire la couture de coudre. Ela trabalhava numa loja e ela era costureira. Et un jour, elle m'appelait en disant, irmão, frère Marcelo, est-ce que j'ai pu aller à l'église aujourd'hui avec le pantalon? E um dia essa moça me ligou e falou: irmão Marcelo, será que hoje eu posso ir na igreja de calça? Je disais oui, il n'y a pas de souci. E eu disse sim, sem problemas. Parce que là-bas, à l'église, les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon. Porque lá naquela igreja as irmãs elas não podiam usar calças. Elle m'a dit parce que si j'attends les gens, parce que nous sommes plusieurs personnes qui travaillent dans l'entreprise, et si j'attends ma foi de rentrer pour changer, je vais perdre le coup. E ela me disse: porque pastor, se eu for esperar para poder ir me trocar, eu vou perder o horário do culto. Et elle m'a dit, mais
changer mon vêtement à l'église. E ela me disse, mas se o senhor quiser, eu posso me trocar na Je igreja. disais, venez. E eu disse, vem, não tem Le nada jour não. suivant, son nom était déjà dans le conseil de discipline de l'église. No outro dia, o nome dela já estava no conselho de disciplina da igreja. Parce que les ouvriers de l'église Porque os obreiros da igreja ont demandé leur tête en disant, il faut que cette jeune soit exclue de l'église à cause de cela. Ça, c'est grave. começaram a falar que a moça devia ser excluída da igreja porque isso era muito grave. Heureusement, j'étais dans le conseil de discipline de l'église. Felizmente eu estava no conselho de disciplina da Et j'ai igreja. raconté les gens l'histoire de cette jeune E eu fille. contei para as pessoas a história por trás disso. Ils ont commencé à pleurer. E eles começaram a chorar. Je disais, vous voyez qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eu disse, vocês estão vendo o que vocês estão En fazendo? train de jeter cette fille à l'enfer à cause d'un pantalon. Vocês estão jogando essa moça no inferno por causa de uma calça. C'est la seule personne dans sa famille qui a rencontré Jésus. É a única pessoa na sua família que conheceu a Jesus. Même dans le siècle 21, le 20e siècle, il existe personne, c'est comme ça dans l'église. Mas mesmo no século 21 existem pessoas que estão assim dentro da Des igreja. gens qui sont là pour juger les autres. Pessoas que estão aqui para julgar os outros. Mais leur vie cachée, Mas a vida escondida deles c'est une vie de péché, é uma vida de pecado, d'iniquité. uma vida de iniquidades. Nous ne sommes pas des juges. Nós não somos juízes. Amen. Vous savez, le juge de chrétien, c'est la parole. Vocês sabem, o juiz dos crentes é a palavra. Oui ou non? Sim ou não? Notre juge, c'est la parole de O Dieu. nosso juiz é a palavra de Si Deus. quelqu'un met la main dans la Sainte Seine, Se alguém tocar na Santa n'importe Ceia, comment c'est leur problème, ce n'est pas notre problème. seja qual for a situação dessa pessoa, não é o nosso problema, é o problema dela. Nous devons arrêter de juger Nós devemos parar de julgar et apprendre qu'est-ce que signifie le mot miséricorde. e aprender o que significa a palavra Il y a beaucoup misericórdia. de gens qui sont allés à l'enfer. Existem muitas pessoas que foram ao inferno Pourquoi? Parce que les gens, ils n'avaient pas de pitié et de miséricorde. porque as pessoas não tiveram misericórdia dessas pessoas. Jésus, il était un homme de miséricorde. Jesus, ele era um homem de misericórdia. Lorsqu'il voyait les malades, Quando ele via os doentes, selon la Bible, Jésus, il a senti la compassion pour les malades. segundo a Bíblia, Jesus, ele sentia compaixão pelos doentes. Lorsqu'il voyait quelqu'un sans la nourriture, il avait la compassion pour ces gens-là. Quando ele via alguém que estava passando fome, sempre ele tinha compaixão por essas pessoas. Quand il voyait les multitudes Quando ele via as multidões comme des brebis sans que berger, estavam como ovelhas que precisavam de um pastor, Jésus, il avait toujours la compassion. Jesus, ele sempre teve compaixão. Et nous sommes des disciples de Jésus. E nós somos discípulos de Nous Jesus. sommes disciples de Jésus. Nós somos discípulos de Et Jesus. une des marques de chrétiens, nous devons apprendre qu'est-ce que signifie le mot E miséricorde. uma da marca dos cristãos é que nós devemos aprender o que significa Faites misericórdia. attention avec les réseaux sociaux. Faça atenção com as redes sociais. Attention. Atenção. Vous qui aimez bien de juger les autres dans les réseaux sociaux, faites attention porque demain, peut-être sera vous. Você que gosta de ficar julgando os outros nas redes sociais, faça atenção porque amanhã pode ser você. Oui ou non? Sim ou não? Oui. Sim. En quelques minutes, on détruit la vie de quelqu'un avec les réseaux sociaux. Em alguns minutos a vida de alguém pode ser destruída por causa das redes sociais. Matthieu 5, le verset 7. Mateus capítulo 5, versículo Jesus 7. aqui. Jesus, ele diz: Oh, celui qui a la miséricorde, Bem-aventurado aquele que tem misericórdia, il va recevoir des miséricordes. porque ele receberá Est-ce misericórdia. que vous avez besoin de miséricorde? Será que você precisa de misericórdia? Vous avez besoin de miséricorde? Você precisa de misericórdia? Soyez miséricordieux parce que sinon Dieu n'aura pas de pitié pour vous. Então seja misericordioso, porque senão Deus, ele não terá misericórdia com você. Les gens, ils ont besoin de pitié et de miséricorde. As pessoas, elas precisam de piedade, de misericórdia. C'est mieux que les gens soient dans l'église É melhor que as pessoas estejam na igreja avec leurs problèmes com os seus problemas que dehors en train de marcher envers l'enfer. do que se elas estão lá fora andando em rumo ao inferno. Vous pensez que l'église c'est l'endroit des bonnes personnes? Você acha que a igreja é um lugar para ter pessoas boas? Non. Não. L'église c'est l'endroit A igreja é um lugar où Jésus il transforme les gens en bonnes personnes. onde Jesus, ele transforma as pessoas em boas pessoas. Et le seul moyen c'est à travers de ces messages de l'évangile. E a única maneira é através dessa mensagem do Que evangelho. nous arrêtons de juger les autres. Nós devemos parar de julgar os
et apprendre qu'est-ce que signifie le mot miséricorde. E aprender o que significa a palavra misericórdia. Troisième. Terceiro. Et on va terminer. E nós vamos terminar. Le thème de ce message, c'est être, apprendre et appeler. O tema dessa mensagem é ser, aprender e chamar. Nous devons comprendre que Jésus, il est venu pour les malades. Nós devemos entender que Jesus ele veio pelos doentes. Deuxième, Segundo, il faut que nous apprenions qu'est-ce que signifie miséricorde. ele gostaria que nós possamos aprender o que significa Que nous misericórdia. mettons cela en pratique. Que nós colocamos isso Troisième, em prática. Jésus a dit, Terceiro, je Jesus suis venu pour appeler les pécheurs. Jesus ele disse: eu vim para chamar os pecadores. C'est pour ça que je suis là. E é por isso que eu estou aqui. C'est pour ça que nous sommes là. É por isso que nós estamos aqui. Jésus m'appelait Jesus ele me chamou dans la misère na que miséria j'ai vécue. que eu vivia. Il a transformé ma vie. Ele transformou a minha Il vida. m'a libéré du péché. Ele me libertou do Il pecado. est en train d'appeler encore des pécheurs. E ele ainda está chamando pecadores. Jésus, il est venu pour les pécheurs. Jesus ele veio para os pecadores. Pas pour ceux qui pensent qu'ils sont justes. Não para aqueles que pensam ser justos. Non, Jésus, il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Não, Jesus ele veio para aqueles que reconhecem ser pecadores. Amen. Amém? Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire dans la vie du pécheur? Mas o que Jesus veio fazer na vida do Il est pecador? venu appeler les pécheurs Ele veio para chamar os pecadores à la repentance. ao arrependimento. Amen. Amém? Qu'est-ce que c'est la repentance? E o que é o arrependimento? Changement de comportement. Mudança de comportamento. Lorsque l'homme rencontre Jésus, que Jésus rencontre l'homme, la vie de l'être humain, elle a changé. Quando o homem conhece a Jesus, a vida do ser humano muda. Il peut être le pire criminel de ce monde, sa vie, elle est changée complètement. Ele pode ser o pior criminoso deste mundo. A sua vida ela vai mudar completamente. L'évangile, il a le pouvoir de changer l'être humain. O evangelho ele tem o poder de mudar o ser humano. C'est la seule espoir de l'humanité, c'est l'évangile. A única esperança da humanidade é o Et evangelho. Jésus nous appelle aujourd'hui à la repentance. E Jesus ele nos chama hoje ao Hein? arrependimento. Selon 2 Pierre, le chapitre 3, verset 9. Segundo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. La repentance, c'est un appel à tous. O arrependimento é um chamado para On va todos. se mettre debout. Nós vamos nos colocar. Et Jésus aujourd'hui nous appelle à la E repentance. Jesus hoje ele nos chama ao Au arrependimento. changement de A comportement. mudança de De comportamento. laisser la vieille vie. De deixar a velha Et vida. de commencer une nouvelle vie avec E Jésus. de começar uma nova vida com Jesus. Et c'est extraordinaire. E isso é extraordinário. Lorsque nous acceptons cela dans notre Que vie. quando nós aceitamos isso na nossa Que nous vida. acceptons le Saint-Esprit faire cette offre dans notre Que vie. nós aceitamos que o Espírito Santo faça essa mudança na nossa Le vida. Saint-Esprit, il prend tous nos péchés, il jette dans la mer de l'oubli. O Espírito Santo ele toma todos os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Dieu ne nous jette pas à la face nos péchés. Jesus ele não fica jogando na nossa cara os nossos Mais il pecados. nous pardonne, il est là pour nous pardonner. Mas ele nos perdoa porque ele está aqui para nos perdoar. Jésus nous appelle aujourd'hui à la repentance. Jesus ele nos chama hoje ao Et arrependimento. pas pour le remords. E não ao remorso. Parce que parfois, nous avons le remords, pas la repentance. Porque às vezes nós temos remorso e não Le arrependimento. remords, O remorso c'est une vive douleur morale. é uma dor moral. Une vive douleur morale. Uma viva dor moral. Causée par la conscience d'avoir mal agi. Que é causada pela consciência de ter agido de uma maneira ruim. La personne elle est en train de se détruire avec cette conscience. A pessoa ela está sendo destruída por essa Mais consciência. elle est incapable de changer. Mas ela é incapaz de mudar. Elle fait comme Judas, Ela faz como Judas, préfère se suicider que prefere se que de se suicidar repentir, do que se que arrepender, d'avoir un changement de vie. do que mudar de vida. Ou peut-être Ou talvez, comme Esaü, como Esaú, qui même pleurait. que mesmo chorar, Il a même pleuré. que ele até chorou. Selon Hébreux chapitre 12, Segundo Hebreus capítulo 12, versets 16 et 17. versículos 16 e 17. Il a pleuré, mais dans sa vie, il n'avait pas la repentance. Ele chorou, mas em sua vida não se encontrava o arrependimento. Mais qu'aujourd'hui, Mas que hoje nous pouvons accepter la repentance. nós possamos aceitar o arrependimento. C'est le message plus fort de l'évangile. É a mensagem mais forte do C'est la Evangelho. repentance. É o arrependimento. C'est que nous laissons notre vie de péché É que nós devemos deixar a nossa vida de pour pecado marcher en une vie
de sainteté avec Jésus. para andar numa vida de santidade com Jesus. On va prier. Nós vamos orar. Si vous êtes malade, Se você está doente, vous qui êtes en direct avec nous, você que está online conosco, si vous pouvez mettre votre main sur votre poitrine, se você pode colocar a mão no peito, vous qui êtes présent dans cet endroit cet après-midi, você que está aqui presente essa tarde, mettez votre main dans votre poitrine si vous avez besoin d'une se guérison. você precisa de uma cura, ponha sua mão no seu peito. Pasteur, mais ma maladie, ni les psychologues, ni psychiatres a résolu le problème. Mas pastor, a minha doença nem os psicólogos, nem os psiquiatras conseguem resolver. Aucun médecin, Nenhum médico. mais je vous présente aujourd'hui le médecin des médecins. Mas eu apresento a vocês hoje o médico dos médicos. Le nom de ce médecin, c'est E Jésus-Christ. o nome desse médico é Jesus Cristo. Il est venu exclusivement pour vous. E ele veio exclusivamente por você. Il est venu pour les malades. Ele veio para os doentes. Pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades, qu'ils ont besoin d'une guérison. Para aqueles que reconhecem que eles estão doentes, que eles necessitam de uma cura. Jésus est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Jesus, ele veio para aqueles que reconhecem ser pecadores. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, ta parole était prêchée. a tua palavra foi pregada. Ta parole, c'est la vérité. Senhor, a tua palavra é a Et verdade. j'aimerais te demander, Seigneur, E eu gostaria de te pedir, où, Senhor, Seigneur, que se trouve cette personne lá onde se encontra essa pessoa avec la main dans sa poitrine. que está com sua mão no seu peito. Cette personne, Seigneur, qui est malade. Senhor, essa pessoa que está doente. Jésus guérit cette personne maintenant. Jesus, cure essa pessoa Je agora. ne te demande pour demain, Seigneur. Eu te peço não te peço Non, por amanhã. ce n'est pas pour demain. Não é para amanhã. Je te demande maintenant, Eu te Seigneur. peço agora, Guéris Senhor. cette femme. Cure essa mulher. Guéris, Seigneur, ce messieurs. Cure esse homem. Guéris, Seigneur, ce jeune. Senhor, cure esse jovem. Seigneur, guéris cette fille. Senhor, cure essa Seigneur, moça. guéris cet enfant. Senhor, cure essa criança. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso. Soyez guéris maintenant. Seja curada agora. Soyez guéris maintenant. Seja curada agora em Dans le nome nom de puissant Jesus. de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Vous qui avez besoin de la repentance. Você que precisa de arrependimento. Vous qui pêchez, mais vous qui n'arrivez pas à se repentir. Você que peca, mas não consegue se arrepender. Saint-Esprit, Espírito Santo, j'aimerais te demander, eu gostaria de te pedir, s'il vous plaît, por favor, aidez cette personne aujourd'hui. ajude essa pessoa hoje. Saint-Esprit, Espírito Santo, amène cette personne à la repentance traga essa pessoa maintenant. até o arrependimento agora. Aie la pitié de cette personne. Tenha misericórdia dessa pessoa, Seigneur, Pai. mettez la compassion dans nos cœurs. Seigneur, Senhor, coloque compaixão em nossos corações. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Seigneur, aidez-nous à être plus humains, Seigneur. Senhor, ajude-nos a ser mais humanos. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à être sensibles au malheur d'autrui, Seigneur. Senhor, ensina-nos a ser mais sensíveis ao que acontece com Je os te outros. demande, Seigneur, cet après-midi, Senhor, eu te peço essa tarde, dans le nom puissant de Jésus, no nome poderoso de Jesus, dans le nom puissant de Jésus, no nome poderoso de que le Jesus, Seigneur vous bénisse, que o Senhor vos abençoe, au nom de Jésus. no nome Nous poderoso sommes de arrivés à Jesus. la fin de notre culte cet après-midi, Nós chegamos ao fim do nosso culto essa tarde, mais on va prendre encore 2 minutes. mas nós vamos tomar ainda 2 minutos. On va prier pour la Belgique. Nós vamos orar pela Bélgica, On va prier pour le Brésil. nós vamos orar pelo Brasil, On va prier pour les États-Unis. nós vamos orar pelos Estados Unidos, On va prier pour le monde entier. nós vamos orar pelo mundo inteiro. La situation du monde, elle est terrible. A situação do mundo ela é terrível. La situation du coronavirus dans le monde, elle est terrible. A situação do coronavírus no mundo ela está La terrível. situation de la Belgique qui était dans la normale, maintenant ça commence à augmenter les cas. A situação da Bélgica que estava voltando ao normal está recomeçando a subir os casos. C'est le moment que l'Église doit vraiment demander l'aide de Dieu. E é o momento em que a igreja precisa mais pedir a ajuda de Deus. Frères et sœurs, nous pouvons. Irmãos, nós podemos. Dans le nom de Jésus, nous pouvons. No nome de Jesus nós podemos. Mais Jésus, il est en train d'appeler les êtres humains de la terre à la repentance. Mas Jesus ele está chamando os seres humanos da terra ao arrependimento. Hier, j'ai pris connaissance qu'un de nos frères, il a
il a pris le coronavirus. Ontem eu fiquei sabendo que um dos nossos irmãos pegou o coronavírus. Le frère Ricardo. O irmão Ricardo. Et est possible que sa famille aussi. E é possível que a sua família Je também. crois que ça fait, il m'a dit que ça fait déjà 15 jours Eu acho que faz mais ou menos 15 dias qu'il a découvert cette maladie. que ele descobriu essa doença. Il m'a dit qu'il a guéri cette maladie dans son travail avec un ami. E ele me disse que ele pegou a doença no trabalho com um Et amigo. dans sa maison, tous les gens ont les symptômes. E na sua casa tá todo mundo com os sintomas. On va prier pour lui, amen. Nós vamos orar por ele, amém? C'est pour ça que c'est très important E é por isso que é muito que importante vous venez à l'horaire qui est toujours stipulé pour vous. que vocês venham sempre ao horário que foi combinado para Parce que vocês. s'il y a un problème Porque se houver um problema de cette nature, dessa natureza, c'est plus facile pour nous de résoudre la situation. é mais fácil para nós poder resolver a situação. On va prier pour notre frère Ricardo, pour sa famille, Nós vamos orar pelo irmão Ricardo e a sua família. et on va prier pour le monde entier. E nós vamos orar pelo mundo. J'aimerais que vous levez votre voix, Eu gostaria que você levasse a sua voz, que vous levez vos mains, que você levasse as suas mãos, que nous demandons à Dieu d'agir dans ce monde. que nós podemos pedir a Deus que Ele haja neste mundo. Même avec cette situation terrible dans le monde, Mesmo com essa situação terrível no mundo, les gens sont en train de jouer avec Dieu. as pessoas elas estão brincando com Deus. Les gens, même les chrétiens, sont en train de jouer avec Dieu. Até mesmo os cristãos estão brincando com Deus. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso. nous aimerions te demander, Nós gostaríamos de te pedir, Seigneur, Senhor, aie pitié de la Belgique, tenha piedade da aie Bélgica, pitié du Brésil, tenha misericórdia do do Brasil, Portugal, do Portugal, Seigneur des États-Unis, Senhor dos Estados de Unidos, tous les pays de ce monde. Senhor de todos os países do mundo. Dieu pardonne les péchés de ce monde entier. Deus perdoa os pecados do mundo inteiro. Seigneur, nous te demandons, Senhor, nós te pedimos, aie pitié, Seigneur, de ton peuple. tenha misericórdia do seu Parce povo, que si Pai. cette situation continue, Porque se essa situação continuar, demain il va manquer la nourriture dans le monde, amanhã Seigneur. faltará comida no mundo, Pai. Demain la situation sera instable, Seigneur. Amanhã a situação será instável, Un Senhor. Dieu, nous aimerions te demander, Seigneur, ton aide, Seigneur. Deus, nós gostaríamos de te pedir a sua ajuda, Senhor. Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur, arrachez le coronavirus de la planète Terre. Senhor, por favor, tenha misericórdia, tire o coronavírus dessa terra, Pai. Nous te demandons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus, Senhor. Amen. Amém? N'oubliez pas de porter vos masques. Não se esqueça de usar máscaras. Dans l'église, Na igreja, dans tous les endroits commerciaux de la Belgique, em todos os lugares comerciais da Bélgica, c'est obligatoire. é obrigatório. Et demain, le Conseil de sécurité il va sortir des mesures encore plus strictes pour essayer d'arrêter cette situation en Belgique. E amanhã o Conselho de Segurança vai tomar decisões de segurança mais estrictas para conseguir conter. Amen. On va faire notre Amém. partie. Nós vamos fazer a nossa Parce que parte. je crois toujours Porque eu sempre acredito dans cette protection invisible. nessa proteção Et invisível. je crois dans le Dieu qui guérit aussi le E eu coronavirus. também creio no Deus que pode curar o Pour coronavírus. ça, nous te demandons, Seigneur, Mas por isso nós te pedimos, Senhor, guéris le frère Ricardo. cure o irmão Ricardo. Guéris toute sa famille. Cure toda a sua família. Et tous ceux qui sont malades E todos aqueles que estão doentes du coronavirus. do coronavírus. Seigneur, guéris ces gens. Senhor, cure essas Nous te demandons pessoas. dans le nom puissant de Jésus. Nós te pedimos no nome poderoso de Que la Jesus. grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus que Cristo, l'amour de Dieu, que o amor de la Deus, communion et les consolations du Saint-Esprit a comunhão e a consolação do Espírito Santo puissent être avec nous tous. possa estar com cada um de Que Dieu vous nós. bénisse Que Deus nos dans le nom abençoe. puissant de Jésus. No nome poderoso À de la Jesus.